So what's up mga koys, mga aga sa inyo tanan. Ari tadi karon mga koys sa Banwas ang Dawin nga kung sa diin kadto naton diri mga koys ang ongoing nga construction sining ginatawag nila nga Dawin GT Port. Nga ang ini nga port mga koys is pagagamiton sang mga turista pakadto sa may ginatawag diri nga Apo Island. Kung makita nyo na mga koys no, amoy nang ginatawag nga Apo Island mga koys. So bali ang ini nga port bali ang biyahe sang mga barko dire or sa mga gagmay nga mga ferry is pakadto sa may sa may Apo Island no. So part ini sang tourism sang Dawin mga koys no. So ga-extend na gid ang tourism dire sa Dawin no, kay may nahimo na gid sila karon nga isa ka dako nga establishment para sa mga turismo nga makadto sa mga especially sa may Apo Island mga koys no. Sini nga video mga koys is ato lang karon nga pag-explore kag i-share ko man sa inyo kag ipakita ko sa inyo kung ano kanami ang ini nga lugar mga koys. Tala, let's go. So sa diri nga spot mga koys no, kay makita naton diri ang isa ka resort man no, sa kilid lang isang pantalan. So kadamo sang baruto kay damo gali diri mananagat mga koys. Kagamo man niya makita mo diri mga koys ang ilang arrival kag under construction pa gid ini. So bali diri siguro dawato nila ang mga nangabot nga mga turista. So amo ni ang makita nimo diri sa kilid lang gini sang kalsada mga koys no. So kalsada na siya kag makita mo na ang pantalan dira no. Very clean karon kay ginatrabaho pa. Kanami siya tanawon. So amo niya itsura sa layo. So ako lang ni wala lang na akong gi-zoom ni kay para makita gid ang buo nga itsura sang building no. Kag makita man nimo diri sa tubangan nila, pag abot nimo makita nimo ni ang Dawin GT Port. Bali mo na ang ilang logo name diri no. So diri naman makita mo naman diri ang ilang parking lot. So medyo damo gid siguro nga mga salakyan ang maka-accommodate diri kag mga motor. So bali amo ni siya koys ang ang ilang passenger area no nga building. Kag kung magwas ka na kag di ka dapit sa dagat, amo ni imo makita diri mga koys. Dapli na siya kag kilid na siya sang dagat no. Bali amo na ilang walkway. Bali amo nila walkway nga ginatawag diri mga koys no. So dagat na niya sa kilid kag hindi ka man mabasa diri kay may atop man kag hindi ka man mainitan. Kag amo man ni ang sa likod nga shot. Amo ni ang makita nimo sa likod nga area sang sa sini nga nga establishment. So mga koys pati kalapad sang sini nga area. Grabe kag perti ka kanami isang lugar no. Kataway isang lugar. So may makita ka pa diri nga ngalan nga Dawin nga ni mga koys. So amo ni ang story medyo layo nga shot nga nagikuha na ko. So I hope nagustuhan yung video mga koys no. Thank you good and paki-share na lang sa video mga koys.